Oy mga anak, Erwin, Andro, salamat kayo. Nagpasalamat mi ni mama nga inyo ming gihatagan o gamay nga hinabang kay kailangan gyud namo kay magpa-check up mi karong Lunes. Basig na ay ma-admit na mo ani. Among ipalit og tambal kay di man maasahan ang yakap-yakap. Daghan man kaayong kuan kanang dili makarga ang tambal. Moingon ang doktor, way stock ang tambal. Nya ang doktor dili pud mo resita og di mapabasa ang mga resulta sa mga espesyalista nga doktor. So makaigsunan nako no sa among experience karon nga mga senior citizen. Pasalamat mi kay gipadalhan mi sa among anak kay karong Lunes pabalikon mi dito sa Yakap Center nga amo ang girehistrohan sa among yakap. Pero di na to masahan makaigsunan nako ha. Kani ako tinuod yun nga akong istorya nga among eksperyensya atong Pizza 25 nga dito may sa among Yakap Center nga nagpa-check up mi. Daghang kaayo ang mga dili maapil sa atong benepisyo. Maayo pa tong indigent nga katong zero billing o katong gitawag nato nga laing benepisyo sa MSWD, sa PhilHealth bitaw o sa kanang nya ang tambal nga iresita sa doktor nila kay pag abot dito silang pharmacy wala may stocks, kinahanglan mo palit ka dito sa gawas. So mo na imong eksperyensya karon sa kanang membro sa Yakap. So kanang Yakap di nimo maasahan makaigsunan nako no. Mas maayo pa tong lingap kaniadto no, lingap. Ang problema lang kay moagi kag barangay, moagi og political kuan, mga personahe. Muduol ka dito sa kongresyonal kay magpapirma ka. So mo na makaigsunan nato nga kining mga benepisyo karon sa atong gobyerno labi na sa PhilHealth nga diin nasayod ta nga kwarta man sa mga tao na ato man ang kwarta dili gyapon nato maabil kanang ginapasalig nila para sa Yakap na ay daghang kaayong giingon benepisyo makuha pero simple raman sayon ra kaayo sa mga hospital nga ingon lang ka nga way espesyalistang doktor mo basa sa imong result, kinahanglan mo bayad ka kay pabasa way tambal sa ilang mga butika, sa ilang pharmacy, way stocks, bisag katong mga essential bitaw, katong pang high blood, pang senior citizen para namo. Daghang kaayo ang dili nimo maabil kay ingnon raman ka nga walay stocks unya kanang giingon nila nga free examination, check up, dili man kay pag kuman nila check up, ipabasa man nila sa espesyalista nga doktor, kinanan bayaran man to nimong doktor nga mobasa ni anang result. Kay wa ang doktor sa nga gi-assign nila sa Yakap diya sa mga hospital nga naga-admit sa ato sa Yakap, dili man sila makabasa kay ang ilang katarungan di man kuno sila mga espesyalista. So mo na cancer namo nga kanang nagpamembro sa Yakap sa PhilHealth, di na to na masahan. Daghang kaayo mga butang nila diha mga benepisyo nga dili nato maabil kay daghang kaayong mga katarungan ang mga clinic o hospital nga ato ang adtuan na ay mga laboratory. Ang problema, ang result sa laboratory imo pa pong ipabasa og mga espesyalista nga doktor nga naara gihapon diha nga hospital. So magbayad gihapon ka. Moingon sila nga dunay mga essential medicine nga libre bisan sa kanang yano lang bitaw kanang gibutang diha nga antibiotics kanang para sa high blood, para sa hypertension o para sa mga kidney, ubo, dili nimo maabil kay balibaran lang ka sa pharmacy ingnon dayon ka walay stocks, kinahanglan palito nimo na sa gawas. Ambot lang ka no og testingan nato ba no mga kaison nato kanang moingon bitaw ang pharmacy nga way stocks niya moingon ka papalitan na lang ko mobayad ka basin paghatagan ka. So bulgar kayo kanang klaro kayo mga kaison na kaning klasiha sa kuan, kaning klasiha sa gipasalig sa gobyerno na yakap-yakap, usa na ka pamaagi sa korupsyon, usa na ka mamaagi nga unsaon nila nga makakating o makakorap ang either hospital o ang nag-sponsor ni ana o unsa mang departamento ha gikuan ra ta gi kuan mga kaisunan nako. So salamat guys akong mga anak
nga para ni Erwin ipadala siya og 10,000. Salamat kayo. Win, wa mi magdahom nga imo ming mapadalan sa ingon ana. So katong 4,000 kapin nga bayaran nako sa Lunes pohon, nagbalik na mo didto sa hospital nga amo ang gi parehistrohan sa among yakap. At least katong 48 nga ilang giingon nga among mabayaran unya magapamalik pud may mga tambal. So salamat kayo sa akong mga anak. Hinoon kami mga ginikanan usahay di gyud na malikayan nga usahay may ubos pud ta labi na kong pareha namo nga di nami kay maduaw sa among mga anak. Layo kay mong gipuy-an nami sa Davao, akong mga anak nasa Manila, nasa Bicol, no? Nasa Kamsur, no? Naga City. Layo kay sila, di sila kaduol namo. Salamat kayo sa inyong pagsuporta, pinagi sa pagpadala ninyo o gamay namo nga magasto. Salamat kayo, at least sa mama ninyo ug ako sayod man mo nga naa na gyud mi sa pangidaron kay ako 72 na nya ako misis mag 70 na pod, no? So magaminti naming duha namin mga maintenance. So salamat po mi sa among mga anak nga nagahuna-huna sad namo nga idara nami na unta ilami malantaw pod o bisan na lang sa iyon ani ginagmay nga pinansyal tabangan mi ninyo. So daghang kay salamat kayo og sa mga anak usab nga wa makalimot sa ilang mga ginikanan. Padayon sa inyong pagmahal sa inyong ginikanan kay kaming mga ginikanan kaniadto ang amo ang gihuna-huna ang inyong usab nga kaugmaon. Inyong tang huna-hunaon pod unsa pod kalisod ang among naagian sama na karong inyong naagian karon nga kamo na pod ang mga ginikanan ingana pa ug siguro sa among panahon kaniadto nga mga anak mig kabos pobre kayo muna namong paningkamot sa akong asawa nga at least na palampos na ko pa eskwela ang akong duha ka anak, si Erwin Boysier ug si Andrew Boysier, no? Salamat kay ninyo sa inyong paghatag, sa inyong suporta. Kung manghinaot ko nga ang Dios unta pagapanalangin kanunay ninyo sa mga anak nga nagasuportag mga ginikanan sa amon namo nga mga edidarana nga ang panalangin sa Dios kanunang ibubo kaninyo ug labi na gyud usab sa inyong pamilya ug manghinaot mi nga ang inyong mga kapikas sa kinabuhi mosabot usab sa kahimtang sa inyong pobre nga ginikanan. So nagapasalamat. Salamat ini. Daghang salamat. Salamat. Alod.